Hey there, how's it going? Hello. Hello. Hey. Good morning. How are you, teacher? Doing all right, thanks. Doing great after a recess week, holiday, so I feel refreshed. Good day, como se dice. Good day. Well, welcome to a new session. Last time, I remember that we were dealing with health issues. No que tuviéramos problemas de salud nosotros, health issues was the topic. And I'm going to start sharing my screen with you guys. Should be dealing with meta-linguistic contents today, which is grammar and vocabulary. I remember last time we were dealing with this section of the presentation, which is, in this case, vocabulary in general about health and medicine, and some structures related to the topic, and some phrasal verbs in this case, and a little practice with, in this case, conversation about the doctors and patients. And today we should be dealing specifically with the grammar, in this case, structures and the uses in context of the past perfect tense and past perfect continuous, right? And so welcome this morning, entonces, Ana Carla, Belén, Tania, Ivonne, Pia, Fernanda, Benjamín, Pia, Ferrera, Samuel, y Tomás. Okay. We're recording this lesson on, in this case, on YouTube. So I'm going to link, I'm going to paste the link later on UCampus. Now, let's start talking about, in this case, past perfect tense. I'm going to start using past perfect in context. But before that, we need to understand the context. Also, I want to welcome, we got one new student, a very young student right there. I can see the very young student. It's a beautiful baby over there. Good. Very beautiful baby, Ana Carla. All right. So what is the use of, in this case, the past perfect tense? We use it for actions finished before another past action. Also, we use it for actions happened before a specific time in the past. Also, before actions started in the past and continued up to a given time in the past. Cause and effect in combination with the past simple, and to emphasize the result of an activity in the past. Okay, so for the first use in this case, we have this example. Richard had gone out when his wife arrived in the office. Okay, so there is one action which is finished, or which was finished
before another action. So two points in the past, or 2 points in the timeline in this case. Richard had gone out, and then we got the relative adverb in this case, the connector. And the second event is his wife arrived in the office. Okay, one thing happened before another one. Second use in this case, which is kind of similar and very similar to the first one. Christine had never been to an opera before last night. So in this case, we are including 2 more elements. First, we're including an adverb, in this case, frequency adverb, which is never. So when we use frequency adverbs, we always put them in between the verbs. Sea always, often, never, etc. We put it right in the middle between the auxiliary verb and the main verb. Okay. Also, we use an expression of time in this case, which is last night. All right. Last night is right at the end in this case, or can be at the beginning, right? We got more time expressions. Se puede ver aquí el ejemplo abajo, ¿cierto? El ejemplo already, yet, que son básicamente adverbios en todo caso, or prepositions. Already, yet, for, since, just, after, before, until, okay? And expressions of time que son como más largas, como las frases. So the moment that, by the time, last night, recently, etc. At that time. Okay. What else? That's the second example in this case. You know, Christine had never been to an opera before last night. Then the next, we had owned that car for 10 years before it broke down. So in this case, we describe, in this case, like an event or a period of time. Yeah, 10 years in this case. So we are, in this case, we're being a little more specific too. For 10 years before it broke down. So in this case, we got another event, you know, to, in this case, indicate the end of a stage, the end of a period, right? Which is, you know, the breakdown in this case, in simple past. The next example, I got stuck in traffic because there had been an accident. So 2 more events, but one is the cause of the other. All right, there had been an accident, so I got stuck in traffic. It's another way to understand it, you know. Hay una relación súper fuerte entre el because y el so, porque básicamente son como las dos caras de la misma moneda, ¿cierto? O el otro lado del espejo. I got stuck in traffic because there had been an accident, pero cuando lo digo al revés, es there had been an accident, so I got stuck in traffic. Okay, entonces se puede decir de las dos formas para hablar de causa y efecto. And the last example, I've been to London twice by the time I got a job in New York. So in this case, we can use also contractions. No habíamos hablado de eso. Podemos usar contraction aquí, por ejemplo, I'd been, y vamos a estar diciendo I had been. De hecho, todos los pronombres personales, ¿cierto? I, you, he, she, it, we, you, they, todos pueden llevar la contracción del had, que sería como apóstrofe de. Se puede decir I'd been, you've been, she'd been, he'd been, we've been, they've been. Okay. Y se diferencia del would porque básicamente el verbo que sigue es un verbo que está en pasado participio. Entonces, claro, no, igual se puede confundir, pero básicamente si el verbo que sigue es infinitivo, es la contracción del would. Si el verbo que sigue es un past participle, la contracción es del had. Esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Ya? What else? So far, so good. Any questions so far?
¿Dudas, preguntas? Profe, ¿podría repetir lo último que dijo sobre la diferencia del would? No problem. De hecho, se lo voy a dibujar. Ahora sí. No problem. Vamos a usar el... Uy, ¿dónde está aquí la pizarra? Me estafaron. ¿Dónde está la pizarrita? Ya voy a usar un Word nomás. Vamos a usar un Word. Qué raro. Yo estaba seguro que había una pizarrita de Zoom. Pa, 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 pa. Voy a leer al chat al tiro. Documento. Así que lo voy a escribir. Se robaron la pizarra. Y no es chiste. Se robaron la pizarra. Ya, entonces. Put it bigger in this case. Entonces, por ejemplo, yo uso ¿cierto? I'd like a pizza, ¿cierto? Que no es lo mismo que decir I've been to Italy. All right, so if you can check out the difference in this case. So yo digo, I'd like a pizza, dice, ¿cómo puedo diferenciar de que ese apóstrofe B es diferente, ¿cierto? And it's because of the verbs in this case, the continuation in this case. For example, este verbo que está acá, like, es un infinitive, es un infinitivo. Me gustaría una pizza, ¿cierto? Va en combinación con este que sería básicamente el would, ¿cierto? Y de aquí sería would, ¿cierto? Pero este de acá abajo sería had, right? Entonces, cuando yo digo esto es un verbo infinitivo y esto es un verbo que es past participle, ¿cierto? Entonces eso me estaría diciendo qué significa la contracción que está antes, ¿ya? No sé si está claro ahí. ¿Tienen más dudas? More questions? A mí me quedó claro, profe. Muchas gracias. No problem. Any other question? Lo que pasa es que va a pasar lo mismo con todos los demás pronombres personales. Yo puedo decir we'd like a pizza, she'd like a pizza, o podría decir we'd been to Italy o she'd been to Italy. Entonces es súper importante. La clave es de que hay que reconocer que este verbo que está aquí podría estar en forma infinitiva, ¿cierto? O en su forma original, como se dice, o podría estar conjugado en past participle. ¿Ya? Incluso yo podría ponerme más de gracia y lo dejo así. I liked Italy. Es como I had liked, me había gustado Italia. Hasta ese entonces. Una cosa así. Me había gustado. Que no es lo mismo que decir, ¿cierto? ¿Cómo podría dejarlo como más parecido? I'd like to go to Italy. Ya. ¿Se fijan? Este de acá, liked, is conjugated in past participle, ¿cierto? Y este de acá sigue siendo un infinitive. Okay? Good. Questions? Any comments? Crystal clear, I guess. All right. Let's move on. Let's move on in this case. Tenemos más ejemplos de lo mismo. I'm going to stop a little bit on, in this case, the formulas, or the forms. We got the affirmative, negative, and interrogative form of the past perfect tense. So normally we use, in this case, subject plus had plus past participle. The negative is subject plus had
plus not past participle, and the interrogative is had plus subject plus past participle. Ejemplos. He'd finished the test when the bell rang. He hadn't finished the test when the bell rang. Had he finished the test when the bell rang in this case? So I think it's pretty simple for you guys to understand the form. Yeah. The usages, I think the uses are more complicated to remember, right? Habíamos hablado recién de los usos, ¿cierto? Que están aquí también. And some examples, plus the use of the time expressions, ¿ya? Ahora, en comparación con el past perfect continuous, ¿ya? Hay un cambio que sucede obviamente en la forma, en la estructura. Los usos son un poquito distintos, ¿ya? Y las time expressions también cambian, ¿ya? Porque aquí con el past simple podemos usar already, yet, for, since, just, after, before, until. Digamos porque son un poquito más absolutos, ¿ya? Y a veces hablan normalmente de acciones finalizadas, ¿ok? Pero cuando cambiamos a past perfect continuous, nos dedicamos a analizar más el proceso y no tanto de acciones terminadas, ¿ya? Entonces, veamos la diferencia, ¿cierto? Check out in this case, past perfect continuous, y después vamos a ver un cuadro comparativo, ¿ya? Pero antes de eso, past perfect continuous. The first difference that you can see here is the difference in the form. You know, you can see the formula. It's subject plus have plus been, que es una constante. It's a constant being, plus the gerund, in this case. O el verbo con ing, más conocido como gerund, o también como present participle. ¿Ya? Existe el past participle y el present participle es el ing. ¿Ya? Para que sepan. Después tenemos cierto negative, sería subject plus had not been plus the gerund. And interrogative sería had plus subject been plus the gerund. They'd been playing tennis. They hadn't been playing tennis. Had they been playing tennis? Right? Esa es la forma. En los usos, en este caso. O las, le llaman, a veces también le llaman los functions. Tenemos to express a past action that already started and continued up to another action or time in the past. To emphasize the duration of an activity in the past and to express cause of something in the past. For example, the boys had been playing soccer for about an hour when it started to rain. So the emphasis here is in the duration of the process, in the sense that en general, siempre con el past perfect continuous, siempre el enfoque está en el proceso. Y we describe actually how long was the process, for about an hour. So they were doing something for an hour and then something else happened, right? And we got two normally in combination with the simple past, okay? Siempre se combina past perfect continuous plus simple past. O también pasa que está el anterior, que era el past perfect tense, plus the simple past. Y siempre la misma combinación se da, ¿cierto? Past perfect tense plus simple past, o past perfect continuous plus simple past, ¿ya? Entonces la diferencia va a estar en el contexto, ¿cierto? De si estoy hablando de lo específico de un proceso, cuánto duró, ¿cierto? Por cuánto tiempo se hizo, qué estaba pasando en el momento, antes de que pasara otra cosa, ¿ya? Esa es la diferencia. En este caso, emphasize the duration también. Pues, Richard needed a holiday because he had been working hard for 6 months. Entonces, tenemos simple past primero con el Richard needed, pero después tenemos el past perfect continuous para ir describiendo, oye, se sacó la cresta por 6 meses y necesitaba unas vacaciones, ¿cierto? Right? And express cause of something. He was tired because he had been jogging, right? In this case, se puede dar vuelta incluso. Podría ser, he had been jogging for a long time, or he had been jogging for 1 hour. Pero cuando empiezo con el, en este caso con past perfect continuous, uso un so. So,
he was tired. Or so he was very tired. ¿Ya? Se va a depender si empiezo con el simple past o empiezo con el past perfect continuous para hablar de cause and effect. ¿Ya? Si empiezo con simple past, tengo que unirlo con el because. Si empiezo con el past perfect continuous, tengo que unirlo con el so. ¿Ok? Porque no son lo mismo. He was tired because he had been jogging. Es el por qué, ¿cierto? Y si lo doy vuelta, la consecuencia sería he was tired, ¿cierto? He had been jogging, so he was tired. No puedo decir he had been jogging because he was tired. No tiene sentido. ¿Ya? Entonces hay cuidado con eso. Un caso similar acá con el past perfect tense o past perfect simple, que es lo mismo. Dice, I got stuck in traffic because there had been an accident. ¿Cierto? I got stuck in traffic, empiezo con simple past, because, y después viene el past perfect tense o past perfect simple. There had been an accident, ¿cierto? Si lo doy vuelta, me queda, there had been an accident. O sea, había un accidente, ¿cierto? So, por lo tanto, I got stuck in traffic. Right? Puedo usar ambos, da lo mismo, ¿cierto? Pero siempre tener en cuenta de que va a depender de con cuál empiezo, con qué tiempo empiezo, es si voy a usar so or because. Right? Eso es lo que pasa cuando es el uso de cause and effect. What else? Time expressions in this case, where the past perfect continuous, the most common can be when, before, by the time, for, since, which are kind of similar to the time expressions used with the past perfect simple. Y me estoy quedando sin batería. Denme un segundo. Me voy a quedar sin batería. I got batteryless. Okidoki. All right. ¿Qué más? Aquí está el cuadro comparativo. ¿Cierto? Past perfect simple, past continuous. That's just past perfect continuous. Así ahí está. Sí, está correcto. Entonces, for example, I met them after they had divorced each other, ¿cierto? Y en comparación con Sarah had been working here for 2 weeks when she had the accident. You see that in this case it's more specific. You know, past perfect continuous. It's more specific, describing the period of time or a period of time before something else happened. Antes que algo pasara, dijo, no, si todo bien por 2 semanas, de repente, ¡pum! En cambio, en el anterior, ¿cierto? I met them after they had divorced each other, una acción totalmente finalizada, terminada, ¿cierto? Finiquitada, como el they had divorced, ¿cierto? And I met them, ¿cierto? Los conocí después de que todo eso pasara, ¿cierto? Y son todas, digamos, acciones como absolutas, ¿cierto? No describo ningún proceso de nada. What else? I had been to London twice, or I'd been to London twice by the time I got a job in New York. Se fijan, todo esto ya, estas visitas a Londres están finalizadas, ¿cierto? Son acciones completas. By the time I got a job in New York, ¿sí? I got a job es como obtuve el trabajo y punto, no estoy en el proceso de obtenerlo, lo obtuve. Ya, entonces, 2 acciones finiquitadas en el pasado. Una antes de la otra, por supuesto. En cambio acá, the emphasis is on the duration of the activities. Se fijan, más específico se concentra en qué pasó ahí, entre medio de todo. Richard needed a holiday because he had been working hard for 6 months. ¿Cierto? Para justificar el holiday, ¿cierto? He had been working hard for 6 months. Entonces, que se lo merecía. The next, I couldn't take my flight because I had forgotten my boarding pass. Lo que hablamos en delante, ¿cierto? Couldn't take my flight because, entonces estoy dando el porqué. I had forgotten my boarding pass. Al revés sería, ¿cierto? I had forgotten, or I'd forgotten my boarding pass, so I couldn't take my flight. It's pretty much the same thing. Y con el past perfect continuous sería I've been traveling all night, so I was tired.
Ya, entonces aquí te está dando la razón de por qué estaba cansado. I've been traveling all night. I had been traveling all night. Si lo doy vuelta, I was tired because I have been traveling all night. The same time, right? Entonces, lo más importante es entender de que cuando uso el past perfect continuous, siempre me enfoco en la duración, ¿cierto? Por eso digo, uso los, en este caso, expressions of time como all night, for 6 months, for 2 weeks, ya, porque eso es lo importante, ¿ok? Cambio lo otro, en el past perfect simple, el enfoque no está tanto en la duración de las cosas, sino que esto pasó antes que esto otro. Good. Any questions, guys, so far? So good? Is it clear? Not clear at all? All right, so let's practice. What time is it? 10:49, so we got plenty of time. Plenty of time to practice. Okay. Start with this one. That's perfect simple. All right, easy peasy, lemon squeezy. Right, so you're gonna give me the answers. You can use the chat room or you can use the microphone, whatever you want. So here we go. Check microphone. Yeah, double. Right, remember, we need to use past perfect simple or past perfect continuous according to the context, right? For example, we got Mary, so we need to conjugate Mary in the past perfect simple or continuous. Her 2 years before we met. Any ideas? You can use the chat if you want. All right, I'm gonna read the chat. Dice Tamara, dice, had been married. Samuel dice, married. Tomás dice, had been married too. All right, interesting. Times 3, Tanya. All right. Married, dice Constance. Ya. Vamos a agregar el primer elemento que sí o sí tiene que estar, que es el had. Ok. Para construir el past perfect simple or past perfect continuous, the first thing is had or haven't, so the auxiliary verb. Then we need a verb in the past participle, right? Sí o sí, siempre después de un had va un past participle. Ahora tenemos que decir si es un continuous o simple. Ya, si es continuous, va con ing. Si es simple, no va con ing, right? Entonces, si decimos, ¿cuáles serían las opciones? He had married her 2 years before we met, or he had been marrying her 2 years before we met. So which one do you think is more sensible in this case? ¿Qué tiene más sentido? Estoy diciendo. Which one is more sensible? He had married, or he had been marrying her 2 years before we met. Tamara dice had married. All right. Constanza had married. ¿Quién había dicho had married before? Had been married, dice Tamara. Tomás dice had married. There you go. Pero hacer una Tania dice had pregunta. married. Dígame. Para ocupar ahí en esta oración el had been marrying, debería haber como algún tipo de conector, ¿o no? Como para que le haga sentido a la oración. Tiene que haber más contexto, tiene más palabras, ¿cierto? Ah, ok. Porque,
Pero tiene sentido la pregunta, buena pregunta. Cuando yo digo he had been married, él había estado casado por tantos años. ¿Se fijan? Él había estado casado por, no sé, por 10 años cuando sucedió tal hecho. Right? En este caso, es distinto porque he had married her 2 years before. Entonces, cuando tenemos el 2 years before, que es una expression of time, que nos está dando otro contexto. O 2 years before we met, uno dice, claro, él se había casado con ella 2 años antes de que nosotros nos conociéramos. ¿Se fija? Entonces el sentido de lo que estoy hablando, de la historia que estoy contando es diferente. Entonces hay que fijarse mucho en eso, en el contexto y en la historia. ¿Ya? Sigamos. Uno cuando va haciendo ejercicio va entendiendo más. Number 2 dice want always. ¿Ya? Y siempre cuando hay un always o un never, cualquier frequency adverb, siempre recuerden que va al medio de los verbos. Entre el auxiliary verb and the main verb, siempre va in the middle. Okay, entonces, to travel. That is why that's why I was delighted to go abroad with them. Ya, aquí sí o sí tiene que ser un past perfect simple or continuous porque este de acá ya está en pasado. That's why I was delighted to go abroad. Sí, aquí tenemos un passive voice, pero simple past, básicamente. Entonces, lo primero que hay que poner aquí, ¿qué sería? Se pone primero, ahí a Tamara al tiro. ¡Tum! Excelente. Had. ¿Cierto? Después tenemos, hay que poner en este caso, el frequency adverb, que sería always. Y después tenemos que escoger si es que es continuo o siempre. Tamara dice que es siempre. ¿Cierto? I've always wanted to travel. That's why I was delighted to go abroad with them. Sounds good to me, right? Porque la otra opción sería I had always been wanting to travel. It's kind of awkward. And it's kind of awkward to say. Nunca se usa wanting, de hecho. Muy poco común. Constanza confirma que es wanted. Sí. Because that's the way it is. Yeah, I'd always wanted to travel. Good job. Bueno, Bridget sería es como I had always wanted to travel. Hay que pronunciar mejor en británico. Así dice. Number 3. Dice she was no stranger to him. They introduced. Remember that this is como el caso de como se habían conocido, se los habían presentado, ¿cierto? To each other a few days before. She was no stranger to him. They to each other a few days ago. Ya el simple past ya se usó, así que pues sí o sí es un past perfect simple or continuous. But the first thing always is the auxiliary. Always. So they had. No hay, ahí en ese caso no hay dudas. Siempre va a ser had o haven't. The next. Past participle. Tenemos que poner un past participle. Y tenemos que sacarlo de aquí. Constanza dice been. All right. Do you agree, guys? Pongamos been. They had been. ¿Y qué nos falta? They had been introducing to each other. Or they had been introduced to each other a few days before.
Catalina dice introduced. Tomás dice introduced. And I certainly agree. Introduced. They had been introduced to each other, ¿cierto? Como que ya ellos se habían presentado ya unos días atrás. Great job, guys. Introduced this time. Después dice, number 4. We. Ya sabemos lo primero que va, eso va siempre. Pero tenemos que decidir si es que es stay conjugado en past participle, así como stayed, o digamos el been staying. Been staying or stayed there since 1980, you know. Somebody stayed. We have stayed. Do you guys agree? Tamara Vilches dice, we had been staying there since 1980, you know. Catalina Martínez Conde también dice, y we had been staying. We had been staying, this is Samuel Lopez, sorry. We had been staying there since 1980, you know. Okay, cambiémoslo. We'd been staying there since 1980, you know. Sounds pretty good to me. Hoy no habíamos estado quedando ya desde el año 80. Tú sabes, ya tú sabes, chicos. All right. Number 5. Dice, oh, are you never, ¿cierto? Se va al medio, ¿cierto? In London before. How expensive hotels are. Well, that's freaking true anyway. So, have been staying, ya no me han dicho nada todavía. Ah, sí, no, o no. Ah, no. Dice, entonces, ¿qué opción sería? I had never stayed in London, or I had never staying. No sería, I had never been staying in London before. How expensive. I had never been staying. Tamara dice, I never stayed. ¿Qué es el público? Do you agree, guys? Do you all agree? Yup. Y'all agree? Y'all agree? All right. Profe, tengo una pregunta. Cuéntame. Si esta es correcta, ¿cómo sería para que hubiese sido así como pasado simple, así como never stay? Usted lo ha dicho, I never stayed in London. Pero no habría que poner, a ver, I never stayed in London before. I never stayed in London before. El before está como sobrando, si es que yo uso el simple past. Pero en combinación, dice usted. En combinación. A ver, I never stayed in London. How expensive hotels were, pero suena como raro. A ver, I had never stayed in London before. How expensive hotels were. Sí, pues aquí, por ejemplo, para que hubiera estado el simple past como combinándose con el past perfect, tendría que haber sido how expensive hotels were. No sé por qué pusieron are aquí. Claro, o sea, igual está bien en el sentido de que si yo estoy diciendo hasta el día de hoy son caros los hoteles, que lo cual es verdad. Pero creo que hubiera sido más coherente haber puesto how expensive hotels were. Porque estoy contando la historia. No, y los hoteles eran re caros, uno dice, ¿cierto? Estaban re caros los hoteles, una cosa así. I had never stayed in London before. So how expensive hotels were, you know? Ahí como que hubiera tenido más sentido.
No sé si eso contesta su pregunta, Tamara. Sí, profe, gracias. Ok. Good. Entonces, number 6 dice, did I tell you that when I saw you, ahí tenemos el pasado, I realized that, esta técnica es muy antigua y en cheesy, en cliché. Did I tell you that when I saw you, I realized that we... Qué chistoso. Ya, entonces tiene que decirme, chiques, si esto es... está claro que no puede ser simple past. ¿Cuál sería aquí la opción? We had already met, dice Tomás. La conoce muy bien entonces la frase, ¿no? Todo un Casanova Tomás Vega. Un Don Juan. Profe, Dígame. en este caso el already no podría ir al final, porque yo tengo entendido que hay veces que ciertos conectores como yet van siempre al final. Sí, el yet puede ir al final. Y we had met already. We had met already. En el caso de already, no. Already siempre va, en este caso, cuando está en este contexto, por supuesto, ¿cierto? Cuando está hay un auxiliary verb, ¿cierto? En este caso, un past participle. El already tendría que ir al medio, ¿ya? No es que sea un pecado ponerlo al final, ¿ya? Especialmente en spoken English, porque spoken English, you always break the rules, you know, in spoken English, ¿ya? Pero inglés escrito es un poquito más formal, uno trata de mantener las reglas un poquito más. Entonces, en inglés escrito, sí o sí, el already tiene que ir, digamos, al medio de los verbos. Spoken English es como do whatever you want, basically. Aunque también tiene sus reglas, por supuesto. ¿Ya? Eso. Claro que aquí tiene que ser sí o sí el already, porque el yet, el sentido te lo cambia de la oración. ¿Ya? Es como el aún o el todavía, ¿cierto? Pero el already es como ya pasó. ¿Sí? That's the difference. What else? Number 7 in this case. Dice, James told me, ahí está el simple past, ¿cierto? Entonces, you, the old vicarage 2 years before your son's birth. El vicarage es una de esas casas como casas coloniales, así como casas antiguas, así del campo, tipo fundo. An old vicarage. 2 years before your son's birth. En la casa del campo, pero así como bien pirula, así. Dice, Tamara dice bot. Ana Carla dice had bot, que digamos lo mismo, sí. Probemos. James told me you had bought the old vicarage 2 years before your son's birth. Sounds pretty good to me. ¿Por qué no puede ser had been buying? Lo que pasa es que no estamos en este contexto, ¿cierto? No estamos hablando de un proceso de compra. La casa ya se compró. ¿Te fijas? Entonces, James told me you had been buying the old vicarage. Es como la estoy comprando, pero estoy en el papeleo todavía. Todavía no me la entregan ni tampoco he firmado nada. ¿Ya? Eso es como justificaría el uso del had been buying, right? Pero como esto ya pasó, ya se consumó, ¿cierto? You had bought. Okay? That's the main difference between the past perfect continuous and past perfect simple. ¿Ya? Por eso yo en principio hablaba de, claro, de qué estamos hablando. Estamos describiendo el proceso de algo al que todavía está ocurriendo o algo que nos enfocamos, que pasó, digamos, que pasó, y nos vamos a enfocar en ese periodo de tiempo, o vamos a decir que ya pasó y pasó tal como pasó. Lo que pasó, pasó entre tú y yo, una cosa así. Ya, en number 8,
I wish we. También está como súper fácil. I wish we. Claro. Como ojalá lo hubiésemos comprado antes. Una cosa así. Samuel dice had bought. I wish we'd, ¿cierto? Bought it before. I wish we'd bought it before. Yes, dice Ana Carla. Entonces, ahí en este caso, ¿cierto? Tendríamos ya resuelto el tema, ya porque tampoco suena decir así bien, decir I wish we had been buying it before, like nothing to do in this case. So that's it. That's it pretty much with the... esperen un poquito, chicos. 1 second. All right, guys. Yeah. So any questions about the past perfect simple in this case? Check my test. Oh, round of applause. All right, there you go. You did it really well, actually. Yeah, good job. Good job, guys. So now let's practice. Let's practice with the past perfect continuous then. Okay, past perfect simple is a check in this case. Let's check now this one. Right. We still got like 5 minutes to do this. So let's do it. It says make the past simple or the past perfect continuous. All right, I got it. We need to, in this case, indeed write the simple past and the past perfect continuous, right? We just need to type it, you know, in the right place. For example, first one says I for hours, so I was really glad when the bus finally, blah blah blah. So the idea is to say, ¿cierto? ¿Dónde va el pasado simple y dónde va el pasado perfecto continuo? Okay. So, I'm all ears in this case. La opción primero sería I had been waiting or I waited. Esa sería una. Ya, el Samuel dice had been waiting arrived. La Tamara dice had been waiting arrived. Y el Tomás dice had been waiting arrived. Okay, so it's pretty good to me. I'd been waiting for hours, so I was really glad when the bus finally arrived. Okay, let's check. Absolutely right. Good job. So far, so good. Good job, guys. Number 2. The baby's face so dirty, he chocolate. Okay, I got it. What do you say, guys? The options could be why had been the baby's face so dirty? It sounds kind of awkward. Why had been the baby's face so dirty? Why? No, it's actually why had been being. It's impossible. Yeah, you got it, guys. Tamara said had been eating. Tomas was and had been eating. Absolutely right. It's the only option. Why was the baby's face so dirty? He'd been eating chocolate. There you go.
¿Qué te ha puesto me lo cobra malo porque no entiende de que le hice una contracción? Oh, sí entendió, perdón. Sorry, te subestimé página web. Nice job. Right. Bien pensado ahí el creador, la creadora de la página. All right, number 3. I yawned yesterday, but he was too tired. Okay, I got it. Las máquinas evolucionan, dicen Benjamin. AI van a dominar el mundo, Skynet, etc. Hay como 10 películas de dominación de máquinas. All right. Dice Tamara Vilches. So had been running. Okay. I saw John yesterday, but he'd been running. So he was too tired. Tomás dice yes. That's right. Very good job, guys. Excellent. Number 4. Eat and the pavement covered with puddles, que serían como las pocitas de agua. All right. I got it. What do you think, guys? Tomás dice had been raining was. Tamara dice had been raining was. Any other opinion? Eat it. A ver si lo agarran. It had been raining and the pavement was covered with puddles. Wow. Nice job, guys. Number 5. When it was clear, there were papers all over the floor and books everywhere. I got it. When Tamara dice, arrived, had been working. When I arrived, it was clear she'd been working. All right. When I arrived, it was clear Constanza dice, arrived, had been working. Right, been working. When I arrived, it was clear she'd be working. Papers, very good, absolutely right. Good. Very good job, guys. You're the real machines here. You're the real machines. Okay. Estamos en la hora ya, ¿cierto? 11:15. So I invite you to keep on working, practicing structures in this case. I'm gonna be uploading like more material on UCampus. Actually, the links here, lo que está usando están aquí, ¿cierto? In the presentation, and the presentation is already up, right? Anda por aquí, and then dice contents, this, right? So I'm gonna be uploading more contents, como les dije, and good job, guys. Great job, great job. Nothing to say. Todo bien, all good. So thank you for coming today, guys, and have a great day, and see you tomorrow. Muchas gracias, profe. Que la haya bien. Gracias. Chao, profe. que Bye, estés Onara bien. des. Chao, profe. Chao, profe, cuídese. Profe. Chao, profe. Sayonara. Take care.